الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اسلام زمان إيغو سابو نوركوه كوي بيري كتلا كويسه نيكوه ديكا أبا كوي سابنته أفرم كنو أكوي ترغا وكي سياسة بدي سي سابو يوم بنا ويونا صلاة جلمتما باهكا مطو إيمو جنبرغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم زانيا كبوي أفوكونا بيرين ناوين باسيو nachi mandiko fokuruka ana mwen fono hennanteri gana na buriyani heka kwe sinyi hano kwa korantega nyeli bana aslamu zama onkona chini o ni abu bayo ala misi wan chini hinkante ya za hanuka sengo chi sofa hijira mun jiri dubu na zamuta ci na weta ci cinni hinzante kabo sawana nasara nya modohe chini egante ya kamo bayo hanu egante jiri dubu hinka na waranka cinni fonte ikwe kwebiri mwentira jirmante aba heka agoro na yohu sura ka kuna iko kodira ni achi suratu an-namli idira kaka kweche awen aya wedu chini fontedo ngode ikwe kweberiba za aya wedu chini hinkantedo yoba itu yondo insha Allah za suratu an-namli dikuna iwo hangadan kama aya jirmantendi mwenchoyo imaruka yikaza laka kana rupa kwebiri soka kawese naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Islam zama igore kokante kuna ambaye ka naila aka yeti kwebe ka kwetere baka beri mwengbe chini yonga zabere nkango ikpe gana nawo nka uhumu akwetere gana nkuru margante igo tabatani yonko be nka norukwe kweberi subhanahu wa ta'ala
bofosi maga nara awen gbe ondiga bofosi maga nara awen te onga ewo kinewo kango koga asese ise bifo naila ka yiti sama naganna wen takanga ya ka ila ka yiti na haika ikwe kweberi kizumani de haidi ba heka kan kwa mananduma yombo ngoma ba heka mafata zagan naga wani yon boriyon konu den na guna den nai ma turanni isi ka turanni iyo buradan yo hera baki he ndi kai ko gana ka mbongon na ce kan mahini ka gana nchiniyo zamwen godon ka ga ikpe na njisi nye buradan na kwebe gana nam nya akweko tantere nwa takayon wa dimiyon se nye kwebe ka kwetere baka biri ya kai la kai ti ganna wa kanya na ci tabbatante anace ka amu zinyi na yo de kwebe ka kwetere baka biri don na kangarayon dan ganna sedo ganna don a kiniyon sinte a kibo zinyino domin haibon ago ya ikwe subhanahu wa ta'ala ya na kangarante rawasi yau ya na ganna idina domin hunan kai wa hunayon ganna dari diga amobayon hunan tabbatante wane banna ya ikwe kweberi ka kwetere baka beri nam haihin kan wani ngo gamuyon ko kube cega amma na ci he kan mahoro cega ngo kube ndo fonku do ngo horo cega amma si dibi cega kan cinna i kuranwa afonwen kamme an cinna i wa foten se i kwe foronku subhanahu wa ta'ala aga na sa kwe beri ka kwetere baka beri ha yalla kwe fagoro ko maga na ikwe kango ko hewote au kwe fosi kango maga yo na kwe beri ka kwetere baka beri ewo kurupa me na metenga ikuru igo ya tabatani to da alama ibaza ngaya ifoga na sai bogo kwedi kago na gabio bogo kwedi kago na hinawo nga gana nam bema ko takaifo gana ka asihi ka hefote abungo se here muamachi e ka mahin ka hefote bofose honkona norukwe kwebe ka kwetere baka beri aya ni go so bakwene ya ikwe kwebe chi amma yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun kwebe ka kwetere baka beri chi amma yujibul mutarra idha da'a me ya ci boka ago boka sinne kaga aga faba ka yinan ni ka kaza he ka kun ago meno me ya ci gate me ya ci pe ka de biti ka boga aga ngo he ka ware ba mama tandi wai he ni ba ma ba heka ana kaza sinne ga kuragono me ya kite zangaya ay man huwa alladhi la yalja'u al-muttar ilayhi illa ilayhi meno waka sinne kaga kurpe men name asinna ye ndo ko ye sede aketere do wa huwa alladhi la yakshifu ad-durra
almutarrina siwa ye achi waka bo kurpe men name ka biti fokaga ka gabe fokaga ka sinne fokaga asinna nu ko ye sede kwe ido meno desenye kono desenye tonu ka to ikwe ga bohe de bine bibi fo ya ba he kana borokaru bo sinna bo kaga bo go he se kwe be awo diro kuna bo go no nya nungu ho isi na bo kaga ego he se ikwe ba borogo sabu fo ndi diyo de mochire ba he ka tandi go dinga he ku pa me na me ko diyo zayo ataka kwe memunu yon ka kwe chefe mbongo domi mutarune adi aslama abe yaraka di chefe mbongo ka bofode ka kankami kaga awati obe inurukwe subhanahu wa ta'ala ba de meno ikwe chigarani ba de meno da de hongo ka ye kwe beriga wati ka gabe ka wati ka senne ka sema ka ago ikwe kwe beri mama awo iheni kwe ikwe kwe beri maka heka kuna gono ya achi amman yujibu al-mutarra idha da'ahu da de na ware aslamanu kefeno nyade hongo bogo hinkachi mahe kefe na ikpe nware kefe mbongo da konu nchi ikpe che da konu kefe ga okwebe che o sama guna ka bene guna ka kameza na chine ka boy chise ni nakuru o ikpe che ka jasa de fonno kuruba heka alutu boga na di fatahu yondo se boy kwe mahongo ikwe ga amachi ikwe mma ka heka kuna gono ya chi idha da'ahu dana che idha da'ahu dana ikwe di nware wa yakshifu su me achi boka achi go ilaro garanni su unye achi ilaro maba heka magarani pe la kai kane ma heka maka maba heka magarani pe yene maka me achi zanga yate wa yaj'alukum khulafa al-ard kama wonchi labuba na waga wa babirinka wa moche baru khulafa al-ard imoche baru me a china imoche baru baru maka aloka machibere wa hunkura au wakati wa kuna kono wa maka alo honna suba mokwei wa maka alo kondi mabahe ka moba kwe mochemete kwe molaka ite kwe mohijete wama kago kondi moye baba wama kago baba ndi mo nyamu makweto nufoka bawo ka chini nkunaka zama inabisa wakati nabisa nara wama kago nyamu mabai asiga hefote bewa mo bisa kwe bewa mo kako gorongodo nyachi khalifa bofomo gonu fo webo kuma ka goro dede di boy bisambana ya ci waya ja'alukum khulafa al-ardi ya ikwe ka ko tere baka beri na wonci berenka wombo ce baru labuban na waga wa maka amabisa zanaka ko beri ko tere ji suratul an'am qura wa huwa alladhi ja'alakum خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ikwe ya chikwe ka anaichi bofonka ibo che barula uba na waga
nye ikpe na I daraja yo I jirima yo ikpe kwebe na za chega ikpe na za chewembo zanaka kwebe ikpe terachi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'il ardi khalifa malaika ngwenchi nega ka kwebe ikpe tera na no labari nyo baka kana labuba na khalifa beika maka goro ka labuba na hunani we mo che baru wa makama bisa wa makama bisa wa makama bisa ikwe ka kwetere baka beri nchibai seka de kurdon ikwe go ba ima huna mefo ebe igate bofo masi bofo he bo kurpa me na me ikwe mai do tukite la uba na oga de kwe ebe go ba agate amma huna ni sikai Igbo che waharani Igbo che tabani asiya site ya ikwe ka kwetere baka beri na wawo maka manji zakate we maka aga denguran kuna la uba naga nsidu se afofo nyawo bisani boteji nyamu maka nyamu manji zakate wakati maka toka denguran kwa kwene nsidia zanaka hokura dena mofuruka ibabe ka naihe dena mofuruka guna nka gontu tuma bisa wankan gochini nga afofo ya ba hekan chini banya kan chini mo bayon horo anchinu kurungo hika kwe anche kurungo hika te kwene imayo ndi nko ndi nyanya motu hokura nyango nagabi ikpe ya te ya wone ba kwebe kwetere teno bofosi na gabi kwebe ka kwetere ba ka beri awen wo ka hoteo ahimama ba la ka intese wazi ba man la ka yitima beka honkonango na gabi subani mongo bisa ba maka go bofo mayo yaka yanka igo hone imayo koko ndi nyamu nyayo ka agoro kala abubana hunani nyayo ka agoro inwe ngodo iba inaba igodo taga ka ba chi faimo abereka ye ko umwe abereka ye hama umwe bukuka kwa ba chi kai abereka ye ko umwe abereka ye hama umwe gbe ka ba ndo ma ka chite maka go hon ko ya go ko ga te de jinjire fodo no ba go jingara ni hon ko abereka ye ko yo jingara ni de gbe fa ba he fo ka ba do ya chi ga te hon ko abereka ye ko fo ka me ya ga te wone wazi la ka intese de ngoro kala ka yiti aga na ikwe kwe be ko go ile aka yiti wone ga yala toyo ndika tanyongo ngana yala to ni wa fogono kango horo na ikpe mefo kawote toyo ni kuna wa fogo na gabi kamu hewo teza naka ikpe go gate yachi ayilahum ma Allah yala pe fogono na ikpe mefo ai bi mana la ilaha illa Allah pe fosi kam magana na chimi sai dai kwai bai rikwetere faranku amma qalilan ma tadhakkaruna iburadan yonde chene fonon ci la kaite chene fonon ci la sabu chene fon wazi ci ba he ka ma iburadan hamfani dan ciya won ba he ka ato iburadan sai wazi bin na ci he fo hon kwa ikwe kwai bai nan ba he fo suba dirogo ka mo kwene kwai masi ci ba he fo pamba ka aga obongo de nanguna la abuba na moga nzia kadini wazi woba me islamu zama wazi woba ka boma ka la abuba na kuna asi hefo meyo asi na hefo hata ma yo bosima dia yo body kwesi dia la kai bon sase na zumani gitaya se mola kai na se mola kai nara ere maka aga ka
lakai makate dia maka hanga maka kwe ikwe mugonno cheche ikwe mugonno cheche ira maka to nunkuru machi ngwenowo awati maka to maka go boye mabisa ahendi kuru amabereka yi bofo waido wazi moba la kalintese qalilan ma tadhakkaruna iburada yonde na ba sai dai kere fonon ci ba berika in ci hon aya wa wani fasara da imamu ibn kathir rahmatullahi alai ana ila aka yi ti hadithi foga annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadithi ga kaga nabi aka na hadithi sinne garaniyo na gabe garaniyo wanci ne أخرج الإمام أحمد أتي إمام أحمد باهكا أنا حديثي وكاتره أحمد بن حنبل إيكوى ونسسبي مباهكا مطاقة أن رجل من بلهجين لا بايدي دكابا أهون كتنو زا بورفضو زا ديميكا سنغوتي بلهجين قال بودك يا أخي قلت يا رسول الله نيتي يعني إيكادي صلى الله عليه وسلم صحابيون دنگوبا مع النبي ها فصلى الله عليه وسلم ينتي جاسي رسول الله إيكا أمن دون تكو إلى ما تدعو ifo ga ngo kogo iche ko pena wato ifo ya chinwen dawa boya ga haya dawa fongo kote qala ad'u ila Allah ya chi boy se o che ko pena ipedo o che ko pena kwebe fono ga awen dawa ya chi ad'u ila Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بفسيكا أوين سني بويبه كتو بوكا تشيكا كوينا إيبادو بوما سي تشيكا كوينا مبونودو ما سي تشيكا كوينا نديميدو ما سي تشيكا كوينا هفوانيدو نزامادو ما تشيكا كوينا إيبادو معنى ما إيبادو وحده awu ko cheno ko kwena ikwedi do ikwedi foronku alladhi immasaka durrun fada'awtahu kashafa anki ikwedi bine ka awu ko che ko kwena adodi ye achi pe ka de ga be duni de senne fo duni nyanna ware achi manwe nware mpa magabe garani se ikwe no aguko berinche kama kaga walladhi in adlalta bi ardin qafrin fad'awtahu radda alayk igwari achi pe ka de nhuru ganyi kwa nyam pe to ganyi biga ganyi fimi nyadere pe kanga na be mayachi fu mayachi wenu muna mayachi wenu kana metente ka tofu na be de na ikwe mware ikwe yachi go yi ti fonno dede pa ma yi ti fu tunga annabi ko tu boy se ya sallallahu alaihi wasallam me yachi pe be dikawo ko che ko pe na do walladhi in asabatka sanatun fada'awtahu ambata lak pe ka ko che ko pe na do di ya chi pe ka de ko di ba he ka te haisika nun ho nyau ba he ka wo na ware nyang he aga akina haima kan pe du mayoma ba he ka mafata ipe do akko berinche ka mabwe won kuru aslama zama ka annabi sallallahu alaihi wasallam ko kabu bose bo hin kasi ke ni ke ga ka
ikwe mgbe no ikul pai de nungu konu se imachi ma ikwe wan afani ma ikwe wan me ngo denye haisi ka nungu kogu pebi no boku pa me na me ngo wan qala qultu awsini chine wo chi imba na nya boy kwa chi annabi sallallahu alaihi wasallam a chi to masago ko ba ma no me chine ma no wasiya manan ma no seni foka ya mu ga diyon cence a tauhidi wa biyon banna amadu heka bo diyo qala la tasubbanna ahadan la bai waga nya nabi alayhi salatu wassalamu kase masika borowo masika wo la tasubbanna ahadan masika borowo webinati ikwata ihe no nwemgbe webika machi borobon boroche boromme boroga boronwe ifo boronya borobabe aw heka himan zanga yawo hewo anabi chasa sallallahu alaihi wasallama ma heka man dere hinuka kaza uyega la tasubbanna ahadan anati la tasubba ahadan anati la tasubbanna laruchi ne kuna banna wa kanton na seni no gabi za na zengo akwan boma siki boka mbowo de na boma che mawo de na boma che mawo bokupa mowo boma sikachi wobiko masikachi wobiko la tasubbanna ahadan chimime de nwo ngonwo de nchi bo baya nyemo go chimbaya nya baya aga sai la tasubbanna ahadan wala tazhadanna fil ma'ruf mbe masika dika ihen no fo nsinna la ga bukata bo masika dika gbehin no woni nyawo asinna ala da bukata domin zuhudu ya fil ma'ruf ihen no kammate kuma dika awu wo ngoto bo masika di azanga ya domin insi be ihen no ndi kwa wa fayo ba heka amane siki timani la wala tazhadanna fil ma'rufi ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك أتما سكادي إهن نفوتين يوم كباكا أوين لا دغا بما كبنا يزي كما موجين وطان أسي أموجي أغا ما دي فرح أموجي بني زكا بما سكادي أفاريو ما كبنا برو nyenyize kwe maharu ase wa metega hay musa kangu tedi ba ma yorda kabeka yorda nanya kubendi banye zakaka asinna no wanfo asinna wakati za anfo asinna waharafo asinna gabefo asinna esansi asinna evo nde mwende nde mate maharu boy muje gazawon kube achi banye zaka boma sika di awem ba chene yo ka ba kaga mana hadithi ogogo chiba ka de kube na che boma chi faraha chiba nganga sense ba bona mfotu ama ofunsu no kalu ko foituna nsima kana ka to na amohao ama hao muje ga muse kalu ko go mfotu na wa metega wa metefu baigo meteko ni to ancha gote haibo mamoje tam nhanga sinense ago gbega
walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustaqi ati hen nondi ka bo ma siddo naga ba boromo ba hay kwe ngoga kanna hay kagai kwe maduto ase boya ka ba hay kwe men goga ga hay go kwe maduto ase bo masika di woni zaka bongo cheo mbe igo chika ma batu ya guruka be ga nogoga akwai mwen be na ba he fose anwega yo go banya mahanno yo buta go ko diyo ba ma haida na magal walate awo ba ma ko ka bukata fo biya mwe kango ko kadi o ma chimbuta imani kite nche mu imani kite ko ma do to ase woni zakayun adimiyo banyeri bo masika ba he kam madonna kadika a woni sinna he fo bo man harakata ka himan ka kai no kango ko kai ya ci walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustaqi labaidi anwe hamfani ga nasai ko ba ima fata ya ci waltazir ila nisfi saqi kwema nan tafe kwema nan jine mace nce kpai bini boro manan jine mace nce kpai wen bini ase ngochi nisfu saq kweno sibino tafeno ni harboro mana amace nisfu saq ce kpai wen bini aci fa in abaita fa ila al-ka'baini dinna na mace ce kpai bini di to mana ma to kite ce mudo dinna hiwo masika daru ne do masika na mace mu daru amma da yi kana ce kpai bini nyero annabi sallallahu alaihi wasallama nyena jina ko koden tawanna ati wa iyaka wa isbalil izari hey ago ko kaite nse malaka ina jine kukusuyon ganna malaka ina sibi kukusuyon ganna ni harboro malaka ina jine matohi ganna kwa mo kukusu fa inna isbalal izari min al makhila ati domi bo jine mabahe ka amo kukusu ganna agono faiga agono jiriman kaiga wa inna allaha tabaraka wa ta'ala la yuhibbul makhila ati kwebe be ka ko teraba ka beri asiba berenka ntibo bombere te asiba berenka ntibo jiriman kaite majine dan jine kinni amabahe ka amo kukusu ganna ko ganna habu kebe ka ko teraba ka beri siba bozanga ya onto islamu zama hadithi jirmantewo annabi sallallahu alaihi wasallam na bodi kwe hongani ya na chiba kwebe ka ko teraba ka beri kanya ko che ko kwe na igbe mwe fonoga me ya chikwedi ifo ya chikwedi mwe gbeo nya kabwase nasiha dukaka abanna zanaka ima nasiha di bomo moro na wobi mbe masikadi henofo masikadi ajiyo bamma haru dendi boro maharu ase mafaraha chibase kambine yen na diayo mbine yen na kubeyo bade madu hai ngogaga kado tubose we masi na njine mabahe kama chi modaru ama waka bisanya ajiche kwae binibini boma sikana njine mabahe ka amatogana labai wa isnaduhu sahih berenkan nata ngogoyo wa qad akhrajahu ahmad imam ahmad be bahe ka ni ana katere labai jirmante aba dia aslama zama inoro kwa kwebe subhanahu wa ta'ala agweno ya nyayosene garani agweno ya nyachi faba agweno ya nyabe ya chino desene ka boga chi garani amai burada yo qalilan ma tadhakkaruna
i hongo na ba heka ba chene fo ichi hongo nam أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون يبنا أمن يهديكم me ya ci won siriyanni ay bi mana me ya ci won ci ba fonno siriya kan gonu fi nane do fonno dumi aga na ci fi dhulumatil barri wal bahr ganna dari wen kube kuna na isa wen kube ga me ya ci won ci ba fonno odika boy ko da bakaidi go ganyi kwa odika pa ko iko go ganyi kwa na memu ko dira ko pe nungo pe dibiase kube te pip me achi waka achi won siriyan ni kachi ba fono awa mabaka hai kwa won gono isa kwa won gono hai hiri ko pe kube te kadabu me achi fonno chiba me achi go chiba imabe ikpara ne imabe ne he ya hima imabe imabe ne he ya achi ibukata do asina sika ka gbe won kurba ime na me aslamu zama anchi bofo sai dai kwebe ka kwetere baka beni subhanahu wa ta'ala ya ji amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr waman yursilu riyah wone banna kwene me achi boka achi ya kanan ho achi ho samma me achi ho samma ise maka go imo goroyo we maka go ho fataki tefe amahune he maka go ho horo nun kurpaiga bushran bayna yadi rahmati horika chika bama baise bine kane ko ci baise ikpe mwen sisibi go bakaka ay bi mana chiji go bakaka domi zaidi ho tuti fo sema chika a haiso kabeyoni wagaza imatofu haiso kabeni wache munjisi haiso kabeni wabahe ka wafiyo njisi kwe maka ago ima bine kainte di bogo fu ndu maka yegite kwe ho ima fata machi alhamdulillah idu mayondi ga haigo kam masa ya ci bushran bine kaneno baina yaday rahmatihi ko jinayo kwebe ka kwetere baka biri mwen sisibise dumi haiba ikwe mwen sisibino ka ikwe kwebe ga zumani se idu mayoma bahe kam matununa kwe mabahe ka ima ibukata yo ima tenna kwebe ka kwetere baka biri ya chi won okrute a ilahu ma Allah yalla kwe fọnwa ego na kwebe mefo kanchi wote la ilaha illallah ikwe kwebe ba foron kuno ikwe achiga te asimaga na hefo ta'ala Allahu amma yushrikun ikwe henne kwebe kwetere ya ba kwebe ya je kamonu na munayo ka muna koyo ngokote ikwese ikwe henne kaje kabisa he kaga to muna ko ngono kango ko kwebe kwetere maga na ikwe mwen tanyo nyango ko ikwe maga na kwebe ka kwetere baka beri awen takayo islamu zama diro kuna tuwi yondi diro kuna gure bon yondi diro kuna handaya yondi akurpa men name chiba Syria heno ka chibo tanyo Syria kube kuna ko won Syria ganyi kwa zanaka kwebe kwetere chi wa alamat wa bin najmi hum yahtadun kwebe kwetere chi nasi dayon andaya bongo gono ka berechi Syrian ay bimana de boko handaya ya sebe dabakayon kuna chini diga
da guna obe ka fu hebo gone do au agono haihi diga da guna obe ka yan pa hebo gone domi ne heno handaye chibo gowanse me awone ite se de kweberika kwetara baka beni subhanahu wa ta'ala ya ce amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilu riyah gogomo ikwe kwebe ya ci ga tankita ikwe ya ci ga samma da baka je kana ka sai maka go imuran zeyon kurbai men na me goce amma ikwe ba mbo ho maka ima woka de hoi ba he ka kwene banna ci forma ka go ana buruyon boy kaza ka kwen na nuka ikwe guba ba ma ci he ka ci yizuman ni kite ise kwebe ya ci gbe wote e fosi maga na ikwe subhanahu wa ta'ala ikwe kwebe henne ka ba ka beri ka muru na ma ci he ka ibura da yun cibo wucete ikwe dise nam أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ me aba boka ana takaisinti me ya ci boka o takaisinti i takayo me ana sinti sai dai ikwe di subhanahu wa ta'ala thumma yu'iduhu de ya ka ba he ka ibubu ka beni me wa go yi tikite kai taka fon wa ipene sai dai ikwe di he masa aga na sai kwe bai kwetere ci wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi a ce ikwe di ya ci kwe ka ana takaisinti ana di abo fodo de buka de takai di bukwe ne ikwe di aga yi tikite yetindi no chefeyo chibo di agabe yetindi chefeyo chibo di amore kwebe ka kwetere baka beri nchida fodo ngogabu yetindi do musu ka fara nyese domi boka anadia kadu bofodo kadu kate amatendi yetikite ahimama fara se ama ikwe kwebe chedo akurupa iguda afo domi de ikwe ba amate ikwe gucha amate ngba mu chifo aga na se ikwe ya na isinti ikwe be ya go yi tikite wa man yarzuqukum minas samai wal ard me ya ci boka a ci won arzikan ni za sama ba ma won arzikan ni za ganna meno me ya ci arziki zuman ni za sama me be ya ci go arziki ka za ganna ikwe ka kwetara baka beni ya ci ga te maka aba ciji ma ba heka makan kite ise za bene gomi wani yo ikwe maka ise kite o henno ma ba heka maka ise wal ardi naga ima ka aga oka batuma hennongo memur hennongo dumai hennongo wai hennongo gunai hennoyo nyago wani ka ikwe kwebe na kaisa la abuba na oga me a ci ga te sai dai ikwe di subhanahu wa ta'ala ya ci wa man yarzuqukum minas samai wal ard a ilahum ma Allah pe fa wa igo ka o maga na ikwe he won tenga de won ci pe fa gono kulma cin se hatu burhanakum wa kanawu min dalil wakannawon dalili ko cibanka to kaza buwan kaza nyamogo nakamme ikwe ngbe woga wakanna burhan al burhan huwa dalil wal hujja dai bosi bo senni fara ko kwe kana dalili fo banaka iburada yo ko berengo ka
na igbegbe won chini na zemi buradan fonse nyan na chini zemi tui fonse nyan na chini zemi memu fonse kwebe kwetara chi makana burhan makana hujja ko chibanka o ya ba machin se zangaya in kuntum sadiqina de won ba chimi pe no de chimi won gokote ka himam mai pe maga na hefo wakana hujja dumi hujja ni aba he ka o chimi pe ka batuma pa matanga ikufo chiba amade na hujja ha bokur pa bo chi he ko ba de na dalili ha de na bokadon ta ha ibo wahan la buba na waga agana afani kwa wa afoji al isnadu min ad-din falawla al isnad la qala man sha'a ma sha'a akimachi se zanu ka senimu na seniwe hujja ajago adini kwanva achago adini kwan mahuja ha akidanji hujja hayo nazangu ka labai fata danja hando dum boko ba kuru dongo chihe ko ba boko ba kuru o chihe ko ba danchi dalili ha ifana ndika bofonji ka nazo chide na dalili ha domi senim dalili si nu fombe boy ga chi pe matase ya wọ́n go pe maka pa ma pe jingo wọ́n go be he ka go bo bi ne kwa dengo amoje mo tenna la kai obe ifa ago bi ne kwa odini nu kan goro di senne kan ma che tongo ji burhan makana isa dalili ka o sinni wo no ngabi anchi mo chi hoga ya be ka bogo ba mo chi he gango ba awo kana isa hujja den se ni machi domi dalili kaza na kaza Qur'ani kwa au sunna ko amma baza na ka jina bo hin no ka unwate azumu na fahan na zanaka na fahan ya ji kul hatu murhanakum in kuntum sadiqina wa kanawu min burhan wa kanawu min dalil de onde ba bereka chimi wongo kote de chimi kweno mba abesi na sika ka bo zanga ya na chi heka amadu burhan au amadu dalili zanaka ko be ka ko tere ba ka berinchi wa man yad'u ma'a allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun bo fokur pa me na me ka bo yi ko be nware ka ya ko e fo nwa nware ko to mura boli kwa sinna hujja ko heten no ja dalili wo ya ci matea sai den nan hamma ci babo go kwa wan ci mo tu ka medino ci mo tu ka medio tu ka me fodimi sabu fodimi yala wo kango ko tewa ago asbabu sabu kan nay no mega kai mate kango ko ga tenna achi body bozanga ya nwe hisabi si bo fodo se kwebe do chefe be na chi boka maye na kwebe ga tabaka be chefe na chi boka madu ye na abadan wo won kuro aslama zama asi chi ban se ipe wengbe o kwebe wonte wonka ipe kwebe ya chi te subhanahu wa ta'ala nam قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل ما تنسى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما تنسى بوفسينو كا أغتوكان تبي سمكنا ya beno bofosi ka gotukan tebe ganti woyote wona ba ya ba illa Allah sede kwebe foron asino ba body kwe ba me
ba bodi godo to mete bo fosi ko tukante be sama kuna bo fosi ko tukante be ganna kuna illa Allah se ikwe to bo fombe ka de he fodere den kwendon chichi nuka he goni nyana azeyono bubano nyana azeyono ngoko gbe ten na jinni no debi jinni chibo wini zana kai chibo wini oni ka ta jinni mabe kwe berendi nyana jinni kan ngoko harakate kwe jinni machase to bohe noni bokanya na azengo gbe ten na jinni ngo gbe ta bu na jinni bohe noni awati foronku don te kon chere ikwe ka kwetere baka beri nchi tu kan te chini afoyo de ikwe goba ikwe chiga concept ma ikwe won don te kon ikwe won diayo kwebe ka kwetere baka beri nchi he foka otukuyo ko maka go ikwe na ka nyo se but Muhammadia amanchi he kuru النبي صلى الله عليه وسلم أبوانتي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أجدني بابو كنيا دونغو هكو تكون بيدون نيوم الهيري دونغو باكا بسايا دنيو بيتو كانت بيدون لاستكثرت من الخير نيوم الخير بوباني دون كبسا وكاغا نيوم nye bana wa mama sani yasu ila rodon si dunya edembe suba ila rogo kanga pa nsike pa fun wan dembe ka da fono wodi ila rogo ka bobo pe fono ega ati ati wa mama sani yasu ama ba belen kai go chingo ya na zeyo ni ngo accidente ngo mene ngo zenye mazaka kwe na logoto kadon da kitu kanta bere go bose ka subango du ngo zenye kaza beno ifaga na bose zenye safai keji za ho kwa ka fonno do moze amma iburada yonde ichiwo we bomo wahani to kanta be on si bo fodo se ikwe ka kwetere ba ka bere forongo yobe e ka goro sama kwa nye yobe heka gono ganna kuna wama yashuruna ayyana yub'athuna ya be insibe wati fontiyama goche insibe bofosika obe wati fontiyama ngoko icheo adego ago fonno ibe go afonno bon wati fo inwe yongo che ikura afofo ipe obe wati fon dunia ibongo beni pe mai maga batu maforonku kai gorokate pe mabame bana ikwe fonku obe ya ti wa ma yashuruna mbesi na labari ayyana yub'athuna wati fontura ni di gobahe ka amate go fosinna yen wel labai ay wa ma yashurul khalaiqu takayun sinna beo asakinuna fi samawati won kango hunan samaga wal ardi nabirin kango hunan gannaga bi waqti saati wadi fonti ama goche nwa fosinna biyo kama qala ta'ala lanaka kwebe ka ko terabaka berinci thaqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta achine ba he ka tin sama se atin ganna se kiyama na ci heka maka sai dai okano wato jiri sai bon wadika iburada nsibe bogo ko de bogo ko nera nogo bo kamme boni go bo kamega mama kago awati mato kwe kiyama mache ya beno iwe ajali yombongo kama chi dunia huyo bosibe wati fo nsibe wakati fono bosibe hali fono de won wo go he foti ba hima bo ma chenni ho ihe noga ma chenni ho ihe noga kaba he ka bo ma muru na ilaro domin sibe wati fo
yele wadi kango ko go ila roite wati no hunne go hunu kede mo ihe no ba wati kango ihe no ga asina sika de bo mo ihe no de ba amani na machi ihe no igade ote zana igbe tamfo bifo kate abuko chorani anabi wọn sahaba yon ikpe wọn yorda matabatanga nsinni abuko te wazi be zamago dawo kinede abuko senini aslama zama ikpe tamfo de dia masha Allah kinede o senini yo abebe ni hunne ko bisani ntinya aba nganna ko ya aba halu sunna wa haikusu ago bayani ko nya ajali ko ikan de bogo ba au de batuma chini siyongo boy batuma wa dimio asiyon bori domin ana seda henno chiba ana alama henno chiba chine fayago ko fata akwe mega akoga senni ko ba na tifo nyangabu adebe ni abisani dede zanga ya anwo batuma zanga ya anwo kwa abesi te sede chibanu mui sede haraka dina bosa kula sede ngwa aga wati kuru nya kwebe ka petera baka be nchiga mute maka aga ka de awati goka okweka numu zanga ya anwo ikwe maiko ko mburiani wama yashuruna ayyana yub'athuna mbena chibere kango be wazi fonchera ni go bahe kama che wazi fongo turani wazi fongo bahe kama maga aga nase na labai tazana na Aisha do ikwe yoda matabata qalat nana Aisha chi man za'ama annahu ya'lamu يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية نناعشة بكاء تما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكو تبيو هكو تسوبا كان النبي صلى الله عليه وسلم نابيو ati body kwe na tangai bambata za kalati ikwega annabi ya sallallahu alaihi wasallam ni kan dena to kan tabire lati aga kadika obe he ko to kunkuru ati boy kwe na tangai za iberi kalati kwebega li anna Allah ta'ala yaqulu ati domi kwebega ko tarabaka beri yati qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kwebe ka petere baka beri ya ti bofo si ko be sama kuna bofo be si ko be ganna kuna he ko tukuyo sede kwebe ka petere baka beri foronku wa qala qatada ya qatada ibn da'ama sadusi ya ci inna ma ja'ala Allah hadhihi an-nujuma li thalath ati ma be handaye anwo ikwe ka petere baka beri na handaye anite sede li thalathi khisali sehe hinza ngona afoga na se ja'alaha zinatan lis-samai ikwe na handaye anite amaba kawa sama se amaba boyo de kubete de na bonza ka sama guna handaye ani rona maboyi mwa waja'alaha yuhtada biha kante nya ikwe kwebe na handaye andi chi heno ka bere mbo siriya ni na ko forno be da bakayon chini diro koyo haihi mai koyo mboy abogon siriya ni waja'alaha rujuman li shayatin nye bana nya yaraka chi pene he kamba chi gwa zeyon jinnon na wati kango che kao ka kwe sama ko ba macinya ma senifo nido mun kazo muna ita aga na sai aji faman ta'ata fiha ghayra dhalika faqad qala bi ra'i aji ni kan ka ko du he fon wa ka andaya kite kan ci wonwo aji mabe ka mbe senin nan dia
nseni ndia nseni ngokotea wa akhta hadhahu wa adaa nasibahu boy zan dede boy zan wakaba susu wa takallafa ma la ilma lahu bihi nya boy na nya bonte ke he kasina beo he ga kwe awen chineme assalamu zama nor kwe be ka kwetera baka beri he kaga na ana handaya ndi he kaga na i Qur'ani chiba he kaga na i kwe na nte ya hamfanyo wa ya che ka nchibote bomasika desi ka kwe nu fo wa ipene he fo wa ga i kwe ka kwetera baka beri awen gbe no ya i kwe be ya chi wo wote nam بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل ادارك علمهم في الآخرة أفافونتي آية وكوتي أي انتهى علمهم برندي من بيري باهكا بيرون طن بيري مي وعجز عن معرفة وقتها نيمونغو كم بي هنفونتي أما بوجه بيرنا توني كنفون يا نيافونتي تساوى علمهم في ذلك واتو nkurpa ime name dimi form bachi ama wen bere wen seniga ka bo fosibeni ikurpa ime name dimi for ibaga zanaka nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i wadi ka malaika jibril na ha wati fonti ama goche nya ti bokango ko ha di abere na bisa bokago ko ga ha ai bi mana nya nkurpa ime name chiyama che mwen bere kuna nyamba guda foro kuno dia bali daraka ilmuhum fil akhirati ikwa kwebe chimbabo fonka mbere totichi nsinna bere ba eka agananse chiyama mwen bere ga bofosi na nyeri bal hum fi shakkin minha manyedi namba bofono ka nchibo sika monno na chiyama nchibo sikano na chiyama icheo modika amuru na boma buka be kwe boy kwe mayaka yeki tekwene nchibo sika kwe moga kako kodika asite ya jibalhum fi shakkin minha balhum minha amun ikwe kwe be chimanye dina ndeba berenoka ngono daranterega zanka sibega chiyama wen alama iko amun dana yono nsi hefo beaga mbesi ga chimanio se kan go sika wen seniga alhali akago chiyama na chi heka bomma sika ga wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur chiyama go cheno sika si chiyama wen chenga ikwe beribe ka fokur peme name ka horo sare gusu kwa awati kutoka ikwe be maka zanido amanya o kibo kako nkako ndi achi sabu kandi nchibo ha kochi hamfo domin si dayoka chimino ngoko hunwara kwe modika mete nam وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا وبكتاتين برين كان تفري باه كانتي أئذا كنا ترابا ديبو كاي لابو he kulpa me na me menne de widin na bodan ka bay gusu ko he boygo hanu fo zaka fote ka jiri zaka fote makago ga hanna chini birinya chin de birini mo ka ko jina nya mo maye labu de na den pe fataga de na muse abu muse anchi sene na kini ko goaga nya chi a idha kunna turaban de ye labu wa abauna nay babe yondi
kanya mo jina kaka kai labu yo a inna la mukhrajuna igo ya ka hunpe a inna la mukhrajuna ngo ya kai ka kwene sika yo ya kako ndi ya kango ko kako nyanwo dika ado mo ngumo mede bo te ka bu pe boy mayi labu pe maya ka chi pe ngo ya ka labu ngo ya ka turani pe amma boko chine wone dimichi bori pe dinga adinga bino bori pe dinga bino denna dinga bi nsi hon wen ko kako do yi bokul pe me na me go tabata ni ka jiri wegu jiri wedu jiri wa ku ka bisa nzeni si dunia obo maingo ikwe fon ko yobe bana chevo homa so bofogo ka de na ji chi jifo bongo denye kwe mambongu ifaga na ngo denye kan bongu domi wati naka la buba na o to wati ma he bogo ikwe fon ko yobe subhanahu wa ta'ala ekwe boy ka mba na dabu kwe machinga tuwani kwe bo majika turani mu turani gabu nateyo me aluka baka turani te ikwe ka bu na he kupa me na me gabi nye mongo di chedia he ka upote de chiji kai madi ganna ga ifo yote imadi memu nkango fata ka jibi heza ka fote ngo wamo kupa mename o chimaniko aga chibaka asina sika heka ikwe bechi ya chimino tera ni chego sika se amwe alama iga nyawa chibodi aka de ye labu aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman ne danyanchi aidha mitna aidha kunna turaban wa abauna aina la mukhrajuna de ye labu nay babe ndi kaza jiri tutuma ikuru aina la mukhrajuna iyo ngoika kwene nam لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا ونيكا وكوكي سيما njeka kawai zannan yun zaje manan ciboci haza wone ciyama ce ni wancin cibo ga cici wa aba una yayi baben bongo wata munya mun cinse manan ci baban wata ibe na dia iyo mongo ko ci igotu iyo mo ibe na dia ede he wakati na to wonsi diame dawati na to anci won sasayo na wadiame hawo che ukoka na han kupa me na me yisi nawe awati de wakati to bogo dia nyachi laqad wu'idna hakikatan kanna akawaiza nayo haza woni sinni nahnu iyo wa aba una naiba bemu mazilna nasma bihadha nahnu wa abauna wati kuru iyo naiba be ijibo mamugachi min qablu zajina in hadha illa asatirul awwalina wone dena basi don bere mwen jeni no don bere mwen ustura anka na hantu nyeno nti yetigite pe bere mbe mochichi de be oka machi de boyo omo oka machi bo grupa iboka kochi hekade nyawo ko tamano ni zanaka ko da yononi asatiru al awwalina don bere mwen jeni no machi de ombugo won turani ama bayo nadia nya mombe nya nadia dia asiya awati na tawonna be berengina won se tutuma berembe chini bana bongo tutuma ama he ko ka woton bada jemete wa kullu ma huwa atin qarib he fakul kande choka woton
hankan na bohe machi jiwa ku boy go muna igo di jiwa ku imoyo ama hon na suba ho maka suba maka nka go wa ku igo ton chap jiwa boga wa ka be ba ko mamsa to yani ba de dubuno berin na dubu ma bo ka be ka bisa da awati ya to jina o kan ko hani da awati ce to an ji sasa kiyama ce na ji sasa boromwen sasa be sina ikwe masasa ama de ikwe kwe be go ba ikwe go sasa na fo boy kwese ya ce amana mato akadi za duniya ko ne do de ikwe kwe be go ba zanaka ikwe kwe be ta ke fe be oni sai badaru gani nan di hawa su yi ke yonan kauta kuma ka wiwi ka furganna yana afon di bai kon yo yana ho chega nyango chen fu kwa yo ngabi ko yo nyango chen ko madu kui nyango chen ko madu embesi ga fote nchi won go ka ko za dunia one do ikwe kwebe na chena ni domi ikwe na kwebe kwetera wendi ya na tan yen no nya ya ci wonka ngona jirima wa inal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina chimani koyo ikweta ihe no nya ya ci wonka mo berewo chena ni me ngoro ngoko kako odika dondo bere mwense ni nya mara nya mbabe mo na chinse efo be na te he masa wasisasa okani nam قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين نيكا ko sasa ko tiyama kako ko humu aseni qul ma chinsani ikwadi sallallahu alaihi wasallama siru fil ardi wadira lahu banako madira amaden dira madira nan la kai masibo dira su ko koi manan la kai mo gbete diro kwa bebe gbete ati de ongo ko dira fanzuru pe wa mo gunan na ummu pe wa mo gunan na wol la kai kayfa kana aqibatu al mujrimina durunte yon kan don bisa meten ko boba mo guna berenka na labu banna womme berenka na degangante berenka hum senni berenka na kefeterete berenka na bereketete madame te ka monde nan dame kante de nanesi nan wen ba hefon site ba hefo nsite magwan kadi mete be ni kokoti mete na bonwi mete ko ebe kweterete nse den ko adawa npara den ko samudawa npara firauna nawen zama namurudio mwayo chefe ebe yo kan goro labu banawoga kabine ban tete magwa kadi ame mete ikpetense kayfa kana aqibatul mujrimina mete durunte yo mwen kokobi ye kachi yala mba mwen maichiza na mwen no agana se kwebe kweterachi darun yon ka berenchi bo darun don berendi mwen bayo ado imama tela ka intese wazino me wonchi bo darun bayo ko dia de bo horo diro kwa wazi abanse magwe tonu fo kama himanse berendo nguna ne do amamo bofo sini but mafoga magwe to de foka hi boko ko furu obe ka hefote ni hamfo magwe fata bofo dimiga ka sabu na sharati na bereka yeti efo diro kwa bobo di choyo mbodi wazi agana se bo ma chi dira den dira momo dira na la kai mo gura diro ba chono la kai intense de bo dira se ma ban diro ki bani a chi wazu den go ngba kwambo tamazanan sasi den gbe diro ba maka ga ka a aze
hefosi heze hefosi ngo ngura nye mbaka mu fokwa mata mazana ni de mbanna bofosi to yin ya ci wona jenne kawo bawo o ne ya e kai pe tase e kai pe wonawo den dira salamu zaman ngote amaziri mbofodo au mato boy do amaziri tere bon se fono dobi ko ibe ka ko tere baka beri no ikwe gumi ba la buba na woga ikwe ka ko tere baka beri ngoba imachi dira ko no ngwa diro ni ko diro makwe na bo makwe makwe hazi de kwe maka baka berin si dira nan no nde godi no ni do godi no mabeka chimi na no da dobi ntabaka chini ndia sasa ntabaka chini ndia godi no beka bona no wane do aziki godi de o kwebe ka ko tere baka berin aslamu zama akogo ikore ntawa na diro ayatu tuma gazatira igirmante Quran kwebo mo gona berenka nan fono fumo kan go te kan na dimite mete nkokon kachi kai kwe tun diyo ikwe nan krupa di na di ka dimi oba bobo mo kan go ko wo chi de ikwe go ba ikwe go ndi na di ka dimi oba berengo kai kwe nan jitu tuman nan bine bate kai kwe si sasani ka wati ka tonye ikwe nan boy ka kwe dan isa kwa ifangote gabi be seni do akwe mo ba machinya tuba asite alana wa asayta qablu wa kunta min al-mufsidina falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya onko seni ote aya ma tuba nje seni sikwe kwebe ka ko terabaka be nu ko ba mabodi iyo iburada yo ibadu afayo no iba bo buno no amade ikwe na ifafa buche kita maisa sigune mai fongu atona bo ka manda fono su ma chedede dije fengo amwa fo sobo ikwe ina yo sobo nsamaga wata na kiri blanka na jidi nya sobo horo no nekwa abe nye aji bonwi ni sobo wanka igwe kwebe gona malaika maka pa masari pa ali kuruga wanka igwe kwebe gona malaika maka pa ma pa di za fataga pa ma kwena be pa ma bere pa ma gungide wonwo kurupa aslamu zama igwe won gabi igwe won hinano igwe won yikono ba seniya zaman seniya mbaka ati mfonku ni ibrada foronku legelege na ba he fo kwebe gbetere wen gabi mu no kwebe ka gbetere ba ka be nchi madira kwe mo guna ko dia mete durunte on kambisa mete kwebe tense nam ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ni annabi sallallahu alaihi wasallama bokaka kan tangarani nawo kan go humuga sika nan bine sai mammene sika bine saite domin kineni ci annabi wahani sallallahu alaihi wasallam na he ka aga ko berinche na he ka aga beringo ko gache wa ya qaumi mali ad'uukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar ya uzama ya mawunche ka waka ikwe do waka azanna ga waka ikwe won yorda ga pe wo mo gache nunega ya guturu na kwebe achi ma dori achi ma sani watika aberengo humuga iga kwebe ki wala tahzan alaihim masika bine saite na tangai kufondi kango ko gon tangaran ay al mukaththibina bima ji'ta bihi
benin kan go tangarani heka nkan nadi la ta'saf alayhim wa la tadhhab nafsuka alayhim hasarat sibina saitan gasinan cine man waharani wala takun fi dhayqin mimma yamkurun tanani yon kan ba he kan go ko honse sika nan ka go masuga nan tanani ni yamkuruna wa yamkurullah ngo mwe ho ikwe kwebe mo ko ga mwe ho ikwe ho mbe bisa mwendi ka ga ngono kwebe ka kwetere baka beri ngono nani agumbatu ikwe gon cerma aga na sai wala tahzan alaihim sika bin saita mwancinega wala takun fi dayqin masibo gono kankamiga sibo gono masuga mimma yamkuruna natana ni yonkamba he kango ko honse fa inna allaha muayyiduk ikwe gonga wa nasiruka ikwe gonno sa gonno nasara wa mudhiru dinaka mwe adini bongo ikwe yaga akaba tuma ikwe yaga torani nuka hima ala man khalafahu wa anada bo fakuru kana dini gana bo fakuru kana fondo dede iza bebe ka ko tere baka berungo na adini mabahe ka ama lizaya fi mashariq wal magharib afati zawe nune ka kwe wenu kane kurpai ikwe kwebe yago adini ga aga na se masi bine saite masi mbongo waharani annabi sallallahu alaihi wasallama abine ki sara dama bobu tifeterega dama bobu ka hungu gana sai maka ako abine masara nyawo baza na akomani ka kwe nune he nyawo azano ya hira na nye himechere kawo babu da na boka abine nune dam nye fere fere ngo koka nune ga nye boy kwe go ko kose ko hunguna ko kose ko hunguna ndebe ka ba mete afongo hiya akito ya ibrada yomba nyase nye we pe banandia amanna ya bofonji hiya wasipei wasite anabori nune no mai burada mfo tira sisema hura ikwe mai murani na wala tahzan alaihim masbina saita mwanchinega wala takun fi dhayqin mimma yamkuruna sikati boka mbogo masuga kasi manna tana ni kango koho domin kiho ya be mbo he no kruse ngoho sede ikwe na amate ngoho mete gote imatea ima kwe nuko kanyo ima hawasu bai konyo ka kwe makwe me fo magbe da berenka ha ima hune no nonze se libe ide hunanze na wala sabu kanya amate anabi sallallahu alaihi wasallam hawasu bai konyo kansi kaukazam nyano la sabu kama kwe nya fonche au nya madika ho ne nya na dika ho ama mahere hira mabu nya fonche au nya maka bara mafata nunkuru pa me name dia berin chibo kanan dia ifu monno akuru ama bokuru pa me name dawenu ngui ikwe kwebe natu he ikwe kwebe kakano hizi ni kama hunu za Maka gana kai Madina gana nido ikwe kwebe goba adini mataji te nido ikwe goba adini ma se kato na henu ka ato kurpa ime name ya ikwe goba kwe maka ye maka di fatihan ma ye maka ikwe maafiri ka yeti aslamatele gana zanu kan nan kadi maka horo ni do kwe ikwe kwebe ka kwetere baka be nye agunga sina mwe ntana ni yokango ho ama bahe foka ama mbitani nam ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون نyanchibochi
mata hadha alwa'du akawai ka wonti woci ci indi wat fonda woguka dite ya woguka mata what for in kuntum sadiqina de womba chimi pe no chimi won ko te wan for am for e ka be gundan ha won ya ci kan si chimani de bogo ila ro chimani o nsi ba mamai mo hira mo tokite ama kan si ga chimani o ya ci nan bo ma ha ka ci he ma who what for amakame ikwe kwebe go kogo nchine nan lo nka di mingo lo na ikwe ta ihe no ye ikwe kwebe go kogo ichiba mata hadal wan kefe ochi anabi saya kefe ochi boka ikwe kwebe donton ikwe dia saya mata hadal wan in kuntum sadiqin de chimi ongo kote hamfono wati fono nam قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون قل ما تنسى عسى أن يكون ردف لكم أسنى سيكا باهك أما ينوون جدا ردف بمعنى دنا وقرب يا فابونا فصر أي بمعنى أما يجدا بعض الذي تستعجلون wonka achini wongo ko sasa na tokite nchi wonka tokite ndi kuna badaru hongo wa kai kwe na ntense ama igiteni na waka ikwe kwe beribo na motense mwenka ba igusu kuna hechi ama mboche sasa ka wongo sasa ya tokite ni ikwe chena chikwe ka usasa heni kurupa ime name ago anwen wakati ga ago anwen godoga qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tastajilun nam wa inna rabbaka lahu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktharahum la yashkurun wa inna rabbaka mabika nurupe kanya chi kweberi lahu fadlin ikwe ya ba bisa cherekwe ikwe ya ba gumi ikwe ya chi go ino ikwe ya chi go idabu ikwe ya chi dan sai kamenkura ikwe ya chi yizumani ya kaidu kuru za ikwe kwebe idono amma ala nasi ikwe ya chi te iburada yonse bodo mogo ba hefosi maka go jibihin kajifo ikwe fea se adua gunna nunkru peme name amma walakin aktharuhum la yashkuruna iburadan tutuma ikwe kwebe chinna chibe kanchi sabu bobo go asi amada aduancha himama sabu to asi sabu iburadan bobo ya kwebe gwetera chimana afongo kanchi sabu amanya wana mutu bokama chi a wallahi bi chimi adon sase mo ikwe ana no alhamdulillah ikwe asabu ni modi why ikwe gbe foma fata kwa makamedan kwa mano berendi ngoko hongono ni ka bi asiyanse ikwe na nya no honkwa de nya mo ya hima nya mate ikwe mo fono iga amma iburadan tutuma la yashkuruna msisabu ikwe se sema kaga mo mbo ikwe kuta na eka ikwe na nodi mbo kwebe ka kwetere baka beri nkuta na gumi ka kwebe ka kwetere baka beri nsedi maberekachi ila rote koyo wa inna rabbaka ndi mwen rupe ladhu fadlin ala nasi nyaba kweno ka chi gumi te iburada yonse walakinna aktharahum la yashkuruna amma iburada tutuma na chi bere ka masabu ikwese hankurpai imhimai mosabu gomi kuru kanna mo furuka guna masabu ikwese denna hijete masabu ikwese dendu he masabu ikwese de kwebe na no dunia wa aziki fo masabu ikwese la kai ka kwebe danse bon sabu no baika ikwe kwebe danse sabu no bi he wo kurpa me na me ka go se mo bi ba wa afosin se mbe na be mete ho do mbo ba nuka kadiza naka ikwe na hoiki masabu ikwese den sabu kwebe ka kwetere baka beri ngo tonton tanzanga ya ho dimise ikwe mai dan tan sabanten kuran
islamu zama aya wodo inshallah za suratul naml ga igo ce yare kwa mai ce ba ko bayin teji bayan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk